First of all, greetings to everyone seated here in the church. Pertama-tama, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang duduk di dalam aula ini. It is a joy to be part of this special service. Adalah suatu sukacita yang besar bisa menjadi bagian dari kebaktian istimewa ini. It is a special service for me, not for you. Nah, ini sebetulnya kebaktian istimewa untuk saya, bukan untuk saudara-saudari. Because every Sabbath, every Friday you come here, it's another service. Karena setiap hari Jumat, hari Sabtu, saudara-saudari menguduskan Sabat di sini. But it is special for me because it's not every week or even every month that I am part of a Jakarta service. Tapi bagi saya ini menjadi satu hal yang istimewa karena tidak setiap kali saya menjadi bagian dari kebaktian Sabat saudara-saudari di sini. So you are special. Karena itu saudara-saudari yang menjadi istimewa bagi saya. In fact, in the Bible, it tells us that we are all special in the sight of God. Sebetulnya di dalam Alkitab kita semua adalah istimewa di mata Tuhan. So we thank God that in the sight of God, all of us are special. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena di mata Tuhan kita semuanya istimewa. This evening, I have been asked to speak about evangelism. Malam ini saya diminta untuk menyampaikan tentang penginjilan. So in the name of the Lord Jesus, I'd like to share with you on this topic, evangelism, Jesus' example. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul penginjilan, teladan dari Tuhan Yesus. In the Bible, Di dalam Alkitab, the term gospel, good news, is found from the Old Testament. kata Injil sebetulnya dalam Alkitab ditemukan dalam Perjanjian Lama. It talks about the feet of people or the feet of someone who travels across the mountains to bring good news. Jadi artinya sebetulnya adalah kaki orang-orang yang melintasi berbagai gunung untuk menyampaikan kabar baik. That is found in Isaiah 52, Ini sebetulnya ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 52 verse 7. ayat 7. And then in the Gospel of Luke, Dan di dalam kitab Lukas when Jesus was born, ketika Tuhan Yesus the angels appeared in the heavens. ketika Tuhan Yesus lahir, kita melihat pada waktu itu malaikat ada di atas langit. And then announced to certain shepherds in the fields. Dan ada gembala-gembala di padang. Good news I declare to you, a very happy news I declare to you. Dan dikatakan kepada mereka ada kabar baik yang dibagikan kepada mereka. Because today, this day is born in the city of David, someone who is Christ, the Savior. Karena pada hari ini di kota Daud telah lahir seorang juru selamat. And so good news is something that is found in the Old Testament, in the New Testament. Jadi sebetulnya Injil itu bisa ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Everybody is in need of good news. Dan setiap orang memerlukan kabar baik ini. Not only do we like good news, but actually we are in need of good news. Bukan hanya kita menyukai kabar baik, tapi kita memerlukan kabar baik itu. Because the world we live in is a place wherein more and more we find bad things happening. Karena di dalam dunia di mana kita hidup, kita terus-menerus menemukan kabar-kabar yang buruk. But we need to hear good news. Karena itu kita memerlukan untuk mendengar kabar yang baik. We need to understand good news. Dan kita harus mengerti, memahami kabar baik itu. And we need to share the good news. Dan kita harus membagikan kabar baik itu. We have to share the good news in a way that people understand that it is good news. Kita harus bisa menyampaikan, mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain sehingga mereka mengerti bahwa itu sesungguhnya adalah kabar baik. When the shepherds were keeping their sheep at night, Ketika para gembala sedang menjaga domba-domba, kambing domba mereka di padang and pada when the waktu angel malam. says good news, Ketika malaikat-malaikat berkata, kabar baik, they were so excited. mereka begitu bersuka cita. It was at night. Itu terjadi pada malam hari. So most of the time in those days, when it is night time, people sleep early because it's not like today you have busy streets, you have restaurants that are open till very late. Pada waktu itu biasanya orang tidur lebih cepat karena tidak seperti kita hidup di kota besar, jalanan begitu ramai, banyak toko-toko, banyak lampu dan sebagainya. And they were in the fields. Dan mereka ada di padang. They were keeping the sheep. Mereka sedang menjaga What do kambing you think they dombanya. would do with the sheep?
Menurut saudara-saudari, apa yang mereka lakukan In dengan the darkness domba-dombanya? of night. Di dalam kegelapan malam. It's not the time to bring the sheep to walk around and eat. Itu bukan waktunya untuk membawa domba-domba itu ke sana kemari untuk mencari makan. It is time for them to rest and just protect the sheep, guard the sheep. Itu adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat sambil menjaga domba-domba mereka. But when they heard the good news, Tetapi ketika mereka mendengar kabar baik, they were so excited. mereka begitu senang, begitu bersuka They were cita. so excited that they went to search out the baby that was born. Karena sukacitanya, mereka segera berusaha mencari bayi yang baru lahir itu. Because at that time, that was what they needed. Karena itulah sesungguhnya yang mereka sangat perlukan pada The saat people of itu. Israel have been waiting for many centuries Orang Israel telah menanti-nantikan berabad-abad lamanya for someone to save them. untuk munculnya seorang juru selamat. Of course, at that time, they wouldn't be thinking, oh, a baby is going to born to die on the cross for me. Tentu pada saat itu mereka tidak mengetahui bahwa ada seorang bayi yang akan lahir dan akan mati untuk mereka. I'm going to thank the mother for giving birth to this baby so that the baby will die. For me, for us on the cross. Kami akan berterima kasih kepada ibu yang melahirkan bayi itu yang akan mati di atas kayu salib bagi kami. Today, there's good news for us. Itu adalah kabar baik bagi kita pada hari ini. But what was good news to these shepherds? Tetapi apa kabar baik bagi para gembala ini? We all know that ultimately it's about Jesus dying on the cross. Kita tahu berita itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. But that was not what the shepherds understood. Tetapi pada waktu itu bukan pesan itu, bukan berita itu yang diterima oleh para But yet they were gembala. so excited. Tetapi mereka begitu bersukacita. They found a way to the place where the baby was. Dan mereka akhirnya menemukan jalan di mana mereka bisa menemukan bayi itu. Because they understood, yes, truly is good news. Dan mereka kemudian bisa memahami, betul itu adalah kabar The baik. angels of God knew how to announce the good news in a way that excited these people. Jadi mereka menerima kabar yang membuat mereka bersukacita itu. They mentioned City of David. Disebutkan kota Daud. They mentioned Christ. Mereka menyebutkan tentang Kristus. Many of us might not understand why this is so great a news to them. Mungkin kita tidak memahami bagaimana itu menjadi kabar baik bagi mereka. But to them, it was one of the greatest news. In fact, the greatest news. Tapi bagi mereka itu adalah kabar yang terbesar When they say Savior, ketika disebutkan juru selamat. they will not be thinking about saving them from saving them from hell. Mereka mungkin tidak berpikir pada waktu itu bahwa mereka akan diselamatkan dari neraka. The Savior, the anointed one, born in the city of David, Mereka hanya mendengar juru selamat lahir di kota Daud. is someone we have been waiting for a long time, for centuries. Dan itu adalah yang mereka nanti-nantikan begitu lama selama berabad-abad. To save us from this situation that we are living in day after day, which we really hate. Untuk menyelamatkan mereka dari kondisi yang begitu buruk di mana mereka hidup pada saat itu. Because we are a people that have lost our nation, lost our king. Karena pada saat itu mereka adalah bangsa yang kehilangan bangsa mereka, raja mereka. Lost our special identity as God's people. Mereka kehilangan jati diri identitas mereka sebagai umat Allah. So we have been waiting for centuries for God to restore us to this position as God's special people. Dan mereka menanti-nantikan juru selamat yang akan mengembalikan identitas mereka sebagai umat Not Allah. second-class citizens under the Roman Empire. Bukan warga negara kelas 2 di bawah jajahan pemerintahan Roma. We want to be God's special people again. Dan mereka ingin menjadi umat yang khusus, yang spesial bagi So that Tuhan. was their good news. Itulah kabar baik bagi mereka. Today we want to bring good news to people, to the world. Pada hari ini kita ingin membawa kabar baik bagi dunia. Ultimately, yes, it's about Jesus dying on the cross. Betul, pesan utamanya adalah Tuhan Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib. But how do we announce it to people that people want to know more? Tapi bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain sehingga mereka ingin mengetahui lebih dalam? Ultimately, the Jews during those times, including the shepherds, must understand about Jesus dying on the cross. Tentu pada saat itu para gembala harus mengerti bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. But how do you first open their hearts? Tapi bagaimana
kita pertama-tama membuka hati mereka. How do you first get them interested? Bagaimana membuat mereka tertarik That they want to know more. sehingga mereka ingin mengetahui lebih jauh. Only when people are interested to know more, then you have the opportunity to tell them about what we have to do, what we have to say. Ketika seseorang mulai tertarik, baru kita memiliki jalan untuk memberitahukan tentang apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita Or katakan. baptize in Jesus' name, baptize face downward, baptize by immersion. Ya, tentang bagaimana baptisan harus dilakukan, ya harus diselam dan sebagainya. Wash your feet to have a part with Him. Bagaimana kita harus menerima sakramen basuh kaki untuk mendapat bagian dalam Tuhan. Observe the Sabbath. Dan harus menguduskan hari Sabat. Eat the Holy Communion so that you must eat the blood, drink the blood and receive the flesh of Jesus. Dan harus menerima perjamuan kudus, menerima darah dan daging Kristus. Pray for the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you cannot get into the kingdom of God. Dan untuk berdoa memohon Roh Kudus agar kita memiliki jaminan masuk dalam kerajaan Allah. When you receive the Holy Spirit, it's not silence. You must be evidenced by tongues. Ya, jadi tentang bagaimana menerima Roh Kudus itu ada tanda-tandanya, ada lidahnya bergetar dan sebagainya. You go out and into the streets and you start talking about all this. Kita keluar ke jalan, kita mulai berbicara tentang hal-hal It's ini. not good news Nah, to them. bagi mereka, ketika mereka mendengarnya, mungkin ini bukan kabar baik. So we look at the example of Jesus Himself. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus. He's the best example. Dan dia adalah contoh teladan yang terbaik. So the New Testament begins with the angels Jadi perjanjian baru mulai dengan who malaikat-malaikat were able to get the shepherds to be so interested that they sprang into action. yang kemudian datang kepada para gembala ini untuk disampaikan kabar baik ini. And then comes John the Baptist. Dan setelah itu muncul Yohanes Pembaptis. Many people followed him. Banyak orang mengikuti Yohanes The Bible Pembaptis. tells us that many comes from the different places in Judea to go to the Jordan to be baptized by him. Alkitab mengatakan banyak orang muncul datang dari seluruh daerah Yudea untuk ke Sungai Yordan dan dibaptis oleh His Yohanes. message was very simple. Dan pesan yang disampaikan sangat singkat. Repent, for the kingdom of God is near. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Repent is not a very nice word to hear, right? Kata bertobat sebetulnya bukan kata yang menyenangkan untuk But yet didengar. the people were happy to respond to this very simple message. Tetapi orang-orang begitu menyambut baik perkataan yang sederhana ini. Because to them, this phrase, kingdom of God, is like honey. It's like music to the ears. Kingdom of God. Jadi kata kerajaan Allah seperti madu bagi mereka, seperti musik bagi telinga mereka. We must understand, to different people, different words means different things. Bagi orang yang berbeda-beda, firman Tuhan itu berbeda-beda artinya. In different periods of human history, the same word would mean different things. Di dalam sejarah manusia, kata yang sama mungkin maknanya bisa berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda. So when the angel says city of David, that is music to the ears, you know. Ketika malaikat mengatakan kota Daud, bagi mereka itu seperti musik yang begitu indah bagi telinga When John the mereka. Baptist says kingdom of God, that is music to the ears. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan tentang kerajaan Allah, itu juga seperti musik yang begitu indah bagi telinga mereka. The gospel doesn't change. Injil tidak berubah. Today we are preaching the same gospel. Hari ini kita menyampaikan Injil yang sama. But the way we talk that will become music to the ears of the people would be different. Tetapi cara kita berbicara, menyampaikan akan membuat hal itu menjadi berbeda. Apakah itu menjadi musik yang indah bagi telinga orang yang So we mendengarnya? need to understand. Karena itu kita And harus speak mengerti. the right words to attract people. Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat untuk menarik perhatian orang. So after John the Baptist comes Jesus. Setelah Yohanes Pembaptis, datanglah Yesus. He also began by saying, repent for the kingdom of heaven or the kingdom of God is at hand. Sama, Tuhan Yesus juga mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. And then with many things, the Bible says, with many things he taught the people. Dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus juga menyampaikan banyak perkataan kepada mereka. Then when the people heard him, Dan orang banyak itu mendengar dia. who is this man? Siapa orang ini? Where did he get this teaching? Dari mana dia mendapat pengajaran-pengajaran ini? Why is his teaching so different from the scribes and the Pharisees? Mengapa ajaran-ajarannya berbeda dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Today, we want to preach good news.
Hari ini kita ingin menyampaikan kabar But baik. there are many people would also preach their good news. Tetapi banyak orang juga mau menyampaikan kabar baik mereka. What makes the Christian faith so different from other faiths? Apa yang membedakan iman orang Kristen dengan iman dari kepercayaan dan agama yang lain? What makes the True Jesus Church so unique? So unique, not just different, but unique compared with other churches. Bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Gereja Yesus Jati berbeda dengan menjadi begitu unik dibandingkan dengan gereja-gereja lain? We may know our uniqueness. Kita seharusnya mengerti perbedaan kita, Our 5 basic keunikan kita. doctrines. Ya, jadi 10 dasar kepercayaan kita. But I told you just now our five basic doctrines, right? Baptized in Jesus' name, face downwards, by full immersion in living water. Jadi tadi saya menyampaikan tentang 5 sakramen kita yang berbeda ya. Ada basuh kaki, ada baptisan, ada Roh Kudus, ada perjamuan kudus dan sebagainya. You tell people this is our uniqueness. Kita menyampaikan bahwa ini adalah Then, pembukaannya itu menjadi hal yang sangat I'm penting. not talking about not preaching our doctrines. We have to. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu menyampaikan tentang doktrin, bukan demikian. Jesus preached a lot of things that were very deep. Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang begitu dalam maknanya. Unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk The dalam wind kerajaan blows where Allah. it wants. You hear the sound, you don't know where it comes, you don't know where it goes. Angin itu bertiup, kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana dia perginya. So Jesus also preached his doctrines. Jadi Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang doktrin. If you don't eat my flesh, eat my blood, you have no life in you. Kalau kamu tidak makan daging dan darahku, kamu tidak memiliki hidup di He dalam also preached his dirimu. doctrines. Jadi dia juga menyampaikan tentang doktrin. But by the time he was preaching all these doctrines, Tetapi pada saat dia menyampaikan tentang doktrin ini, the people were already gathering pada saat around itu him. orang banyak sudah berkerumun di sekeliling dia. He didn't attract them with all these things Jadi in dia the first instance. pada kesempatan pertama, dia tidak mencoba menarik perhatian orang banyak dengan hal-hal ini. How did he preach to the Samaritan woman? Bagaimana dia memberitakan Injil kepada perempuan If he Samaria. tells the Samaritan woman, unless you're born of water and spirit, you cannot get into the kingdom of God, she will go kepala pusing her. All the birds will be flying. Kalau dia langsung mengatakan, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Mungkin perempuan Samaria itu langsung pusing How kepalanya. did he preach to the Samaritan woman? Bagaimana dia memberitakan Injil kepada perempuan After Samaria. Jesus comes the apostles. Setelah Tuhan Yesus muncul para rasul. Likewise, many people gathered to the apostles. Sama halnya orang banyak ini juga berkumpul kepada para rasul ini. Until the authority says, this man turned the world upside down. Sampai kemudian para penguasa pada saat itu mengatakan orang-orang ini telah membuat dunia menjadi begitu terbolak-balik. And after the apostles come, the general believers. Setelah para rasul, kemudian umat percaya secara umum. It is not only the apostles that preach the gospels. Bukan hanya para rasul yang memberitakan Injil, It is the general membership that preach the gospels as well. tetapi juga umat percaya secara umum juga memberitakan Injil. Apostle means sent. Rasul artinya yang diutus. But when the Jerusalem church was persecuted, Tetapi ketika gereja di Yerusalem aniaya, the Acts of the Apostles chapter 8 tells us, Kitab Para Rasul pasal 8 menuliskan, all the members spread around, they were scattered around, and then they preached the word. seluruh umat percaya kemudian tersebar ke berbagai tempat, tapi mereka terus memberitakan Injil. Not the apostles. Bukan para rasul. And he says, the apostles stayed in Jerusalem. Dikatakan para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Apostles means sent, but they stayed in Jerusalem. Para rasul dikatakan yang diutus, tapi justru mereka yang tinggal di Yerusalem. But the people went around preaching. Tetapi umat percaya yang kemudian pergi ke sana kemari untuk memberitakan So Injil. everyone seated here, Bagi kita yang duduk di sini pada hari ini, including children, termasuk anak-anak, God gives us the opportunity to share the gospel to people we meet in whatever place that God sends us to.
Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Even in the Old Testament, Sama seperti di dalam perjanjian there lama. was a young girl who became a slave, right? Kita tahu ada seorang gadis kecil yang menjadi budak. And she made a general belief in the true God. Dan dia percaya kepada Allah yang benar. The general by the name of Naaman, right? Dan kita He had tahu leprosy, right? dia bekerja kepada seorang jenderal yang bernama Naaman. And that's why evangelism is something that all of us must learn how to do. Karena itu menginjil adalah sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama. Jesus is the best example. Dan Tuhan Yesus adalah contoh terbaik bagi The kita. apostles had the opportunity to observe him for 3.5 years. Para rasul memiliki kesempatan untuk belajar mengamati Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. And the general membership were taught by the apostles every day. Tetapi umat percaya diajar oleh para rasul setiap hari. Acts chapter 2 says, every day they learn the apostles' doctrine. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan mereka semua bertekun dalam pengajaran So rasul-rasul. when the time came Ketika waktunya tiba, for them to be scattered, ketika mereka harus tersebar, they all knew how to preach. mereka tahu bagaimana caranya harus menginjil. Even construction workers knew how to preach during those times. Bahkan orang-orang yang bekerja dalam pembangunan satu gedung atau satu rumah juga tahu bagaimana harus There's memberitakan a Injil. famous couple by the name of Aquila and Priscilla. Ya, kita tahu ada sepasang suami istri bernama Aquila dan Priscilla. They preached to someone who were very learned. Mereka memberitakan Injil kepada seseorang yang sebetulnya terpelajar. Many of us would have heard of Apollos, right? Ya, kita sudah mengetahui tentang seorang bernama Apolos. Let's turn to Acts. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul Chapter 18. pasal 18. Chapter 18, verse 24 onwards, we hear of this man, Apollos. Pasal 18 mulai ayat 24 kita bisa melihat seorang bernama Apolos. And he introduces Apollos by saying that he was a Jew born in Alexandria. Dikatakan Apolos ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Alexandria is a place where there were many scholars. Alexandria adalah tempat di mana orang-orang terpelajar berada. It boasts of the greatest library. Dan dia memiliki salah satu perpustakaan terbaik, Many terbesar. libraries and the greatest library. Di antara banyak perpustakaan, dia adalah yang terbaik. It boasts of a lot of philosophers every day doing nothing but debating and talking about great knowledge. Dan mereka memiliki banyak filsuf yang tidak melakukan apa-apa, tapi setiap hari hanya berdebat tentang filsafat. The Old Testament Bible was translated from Hebrew to Greek in Alexandria. Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani di So Alexandria. that's Apollos. Dan ini adalah His tentang birthplace. Apolos. Ini adalah tempat dari mana dia And then berasal. next it says he's an eloquent man. Dan dikatakan dia adalah seorang yang fasih berbicara. And then it says he's mighty in the scriptures. Dan dikatakan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. And he was actually preaching. Dan dia sesungguhnya juga memberitakan Injil. Then what happens? Apa yang terjadi? He was preaching in the synagogue, verse 26. Ayat 26 dikatakan ia mengajar di rumah ibadat. And there is this couple who are construction workers, Aquila and Priscilla. They were tent makers. Tent makers means those people who build our houses, you know. Ya, ada sepasang suami istri Aquila dan Priscilla yang mereka kerjanya adalah tukang tenda. Seperti saat ini adalah orang-orang yang membangun rumah Went to ya. this very educated man and say, hey, what you preach is correct but not correct enough. What you preach is correct but not complete enough. Ya, dan mereka datang kepada Apolos mengatakan kepada orang yang terpelajar ini, yang kamu ajarkan benar tapi belum lengkap. Explain to him the way of God more accurately. Dan mereka mengajarkan kepada dia tentang jalan Tuhan secara akurat, And secara teliti. they managed to convince this learned man to believe in Jesus. Dan mereka berhasil membuat orang yang terpelajar ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Aquila, Priscilla, maybe still wearing their working clothes, spoke to him. Aquila dan Priscilla mungkin masih pakai pakaian kerja mereka. Okay, so let's learn from Jesus. Nah, sekarang kita akan belajar dari Tuhan Yesus. When Jesus entered the scene, Ketika Tuhan Yesus memulai perjalanan, after the baby stage, setelah melewati masa dia lahir di what dunia, was the next stage? apa tahapan berikutnya? In Luke chapter 2, Di dalam Lukas pasal 2,
he was brought to the temple. Dia dibawa ke dalam bait suci. And then from verse 41 to 47. Dari ayat 41 sampai 47. Let's read. Ayat 41, Lukas pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. What was he doing? Apa yang dilakukan Tuhan He Yesus? stayed back in the temple and he was in the midst of the teachers. Dia tinggal di bait suci dan berbicara dengan para ahli kitab suci. Listening to them Dia mendengarkan mereka. and asking questions. Sambil mendengarkan, dia mengajukan In pertanyaan-pertanyaan other words, kepada he mereka. was doing active learning. Artinya, Tuhan Yesus sedang melakukan mendengar tapi secara aktif. Learning must be active, Kalau kita belajar, itu harus dilakukan secara aktif. not just sit down there and listen. Bukan hanya duduk dan mendengar. Listen and ask questions. Mendengar dan mengajukan pertanyaan. Not asking question for asking questions sake. Bukan hanya bertanya sekedar bertanya. Asking intelligent questions. Tetapi bertanya pertanyaan-pertanyaan yang benar. So the people were very amazed. Whose child is this? Karena itu orang-orang tercengang dan berkata, anak siapakah They were ini? astonished with his understanding and with his answers. Mereka sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. That means he did not just sit down there passively and listen. Jadi artinya Yesus bukan hanya duduk di sana dan mendengar secara pasif. He opened his mouth and talked. Dia berbicara, dia membuka mulutnya. When he asked questions, the Bible says that they were astonished at his answers. His questions were answers actually. Mereka tercengang dengan pertanyaan yang diajukan karena pertanyaan itu sebetulnya mengandung jawaban. Many of us fear to evangelize because we are not equipped with the word of God. Banyak orang takut untuk memberitakan Injil karena merasa tidak dilengkapi oleh firman Tuhan. Some of us know it and therefore we don't dare to preach. Banyak orang, beberapa di antara kita tahu tentang firman Tuhan tapi tidak berani So untuk much so that menginjil. even when people approach you to ask about our faith, you will say, can I ask a preacher to speak to you? Kalau ada orang mendekat kepada kita, datang kepada kita, bertanya tentang kebenaran yang kita anut, Yeah. mungkin kita berkata, sebentar ya, saya panggil pendeta untuk bicara kepada saudara. We do not even dare to answer those who ask us. Do you think we will dare to approach people and initiate the conversation? Bahkan kita tidak berani memberikan jawaban. Jadi bagaimana kita berani datang kepada orang lain dan mulai memberitakan Injil kepada mereka. So we say we don't know enough. We tell ourselves we don't know enough. Jadi kita langsung mengatakan, ya saya nggak cukup pengetahuan. Some of us may know something and we think we know. Ada juga orang yang baru tahu sedikit mengatakan saya sudah tahu semuanya. And then we talk to people. Dan kita mulai berbicara kepada orang lain And then people not interested. dan membuat orang lain itu Then- tidak tertarik. Then you feel discouraged. Dan kemudian kita merasa takut, tidak berani lagi. Because they don't know how to talk to people in a way that when they hear is really good news. Karena kita tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan kepada orang lain dan membuat itu menjadi kabar yang baik bagi mereka. So we are afraid. Karena itu kita menjadi takut. Sometimes it's because people challenge our beliefs and we don't know how to defend. Karena kadang-kadang ada orang yang menantang kepercayaan kita dan kita tidak tahu bagaimana harus menjawab mereka. And so we are afraid. Karena itu kita jadi takut. And we have gone through religious education, right? REU. Ya, kita sebetulnya sudah menerima pelajaran agama ya di kelas-kelas sekolah minggu, sekolah sahabat. Maybe at the time when we attended REU, we just take it that, I'm just attending lesson.
I'm just attending lesson. Mungkin pada waktu kita mengikuti sekolah Sabat, kita mengatakan, oh ya saya cuma hadir untuk mendengarkan pelajaran Very passive. dan menjadi pasif. Just listen, listen, listen. Hanya dengar terus. And then we only take it as theory. Dan kita menerimanya hanya sebagai teori. We are not just attending a lesson. Kita sesungguhnya bukan hanya datang mendengarkan We must pelajaran. understand that during our youth, we are being trained to do something. It's a training. Sesungguhnya kita hadir dalam kelas-kelas Sabat itu adalah untuk dilatih, menerima pelatihan. It is not theory. It is equipping. Be equipped. Jadi bukan hanya menerima teori, tetapi diperlengkapi dengan satu kemampuan, keahlian. Because when Jesus were listening to the teachers, Karena ketika Tuhan Yesus mendengarkan para guru-guru agama ini, why do you think that he was so active in his learning? Not just sit there and listen until you want to sleep. mengapa dia begitu aktif? Dia bukan hanya duduk saja secara pasif sampai kemudian mungkin mengantuk. He was listening and then he was organizing his thoughts. And then he was asking questions to deepen his understanding. Dia mendengarkan, kemudian dia mensistematikkan, menganalisanya dengan pikirannya, dan kemudian dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Some of us don't even know how to ask questions. Some of us. Kadang-kadang ada sebagian dari kita tidak tahu bagaimana harus mengajukan pertanyaan. Because we are so used to be passive listeners. Karena kita terbiasa menjadi pendengar pasif. So brothers and sisters, I'd like to introduce to you this concept, active learning. Jadi saudara-saudari, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudari tentang konsep bagaimana mendengar secara aktif. Listening is passive, Dengar mungkin bersifat pasif. but learning is active. Tetapi kalau kita mau belajar, sesungguhnya itu adalah suatu proses yang aktif. We must learn to ask ourselves questions. Kita harus belajar mengajukan pertanyaan kepada diri kita Then sendiri. we will know how to ask questions to others. Dengan begitu, kita baru bisa mengajukan pertanyaan kepada orang lain. So why did Jesus do this? Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini? It is found in his answer to his parents. Kita bisa menemukan jawabannya dari jawaban dia kepada orang tuanya. His mother said, "We have been looking for you high and low. Your father and I, we've been so anxious." In verse 48. Ayat 48 dikatakan, ibunya berkata, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." And Jesus said, Dan Tuhan Yesus menjawab, "Why did you seek me? "Mengapa kamu mencari aku? Did you not know that I must be about my father's business?" Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Okay, the Indonesian is dalam Berada di dalam rumah yeah, in my father's house. Ya, Okay. ya, di dalam bahasa Indonesia harus berada di dalam rumah Bapa. And English say, "I must be about my father's business." Di dalam terjemahan bahasa Inggris, aku harus memegang, menangani bisnis usaha Bapakku. The Chinese is the best. Terjemahan dalam bahasa Mandarin lebih baik lagi. The Chinese included both. Ya, dalam terjemahan Mandarin itu dua-duanya masuk. The Chinese says, "Don't you know that I must be concerned about the work in my father's house?" Dari terjemahan dalam bahasa Mandarin, bukankah aku harus peduli dengan urusan-urusan di dalam rumah Bapakku? Yeah. So Jesus was preparing himself to work for God. Jadi Tuhan Yesus menyiapkan dirinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. So he says, "Why you seek me? I must learn. I must equip myself to do my father's work." Jadi dengan kata lain, mengapa kamu mencari aku? Aku harus melatih diriku, memperlengkapi diriku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. So the first example to follow Jesus is this: Jadi inilah teladan Tuhan Yesus yang pertama. to train ourselves, to be trained by God. Untuk To melatih diri evangelize. kita sendiri, untuk dilatih oleh Allah, untuk bisa menginjil. His work is to bring the kingdom of God to people. Pekerjaannya adalah membawa kerajaan Allah kepada orang banyak. His work is to bring good news. Pekerjaannya adalah membawa kabar baik. In Luke chapter 4, he says, Di dalam Lukas pasal 4 verse 18, ayat 18. "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor."
Dikatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. He knew this as a young child. Dan dia mengetahui ini ketika dia masih sebagai How am anak. I going to preach? Bagaimana saya harus memberitakan Injil? I have to be trained. Saya harus dilatih. I must learn. Saya harus belajar. So this is the first thing. Ini hal yang pertama. Don't say, oh, I'm too old to learn. Jangan mengatakan, oh saya udah terlalu tua untuk belajar. Okay? This example is not to tell us we are too old to learn. Contoh ini bukan untuk mengatakan bahwa kita sudah terlalu tua untuk belajar. This story is to tell us that it's never too young to learn. Peristiwa ini, cerita ini untuk menyampaikan kepada kita tidak ada kata kalau kita terlalu muda untuk So belajar. for us as parents, Bagi kita para orang tua, when we send our children to attend our e-classes, ketika kita membawa anak-anak kita untuk hadir dalam kelas Sabat, we must give them the right attitude. Tell them, you are not there to listen to stories. You are not there to just understand the Bible. kita harus mengatakan kepada mereka, kamu datang bukan hanya untuk mendengar cerita Alkitab, tapi harus belajar untuk melatih diri. You are there to learn how to share your faith, how to share the Lord Jesus Christ with your friends. Kamu harus belajar bagaimana bisa menyampaikan kebenaran itu kepada teman-teman kamu. You are there to learn how to be assistants to the elders, deacons, and preachers. Kamu ada di sana untuk menjadi asisten dari para pendeta, dari para penatua. And if you want to, also can be a preacher. Sorry? And if you want to, you can be a preacher. Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa jadi pendeta. So everything they do there must be a purpose, right? So the purpose is to learn how to evangelize. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka tahu ada satu tujuan bagi mereka, yaitu memberitakan Injil. So Jesus knew his mission. Tuhan Yesus tahu misinya. So he was actively learning. Karena itu dia secara aktif belajar. The second thing we learn about Jesus Hal yang kedua yang kita pelajari dari Tuhan Yesus is that he had a plan where to go to preach. Dia memiliki rencana kemana ia harus pergi memberitakan Injil. And I say where to go. Dan dia mengatakan kemana saya harus pergi. How do we preach the gospel? Bagaimana kita harus memberitakan Injil? Usually we say come. Right? Come. Biasanya kita mengatakan datang ke sini. Oh, there is an evangelistic service. This is the invitation. Ya, biasanya kita mengatakan ada KPI, ini undangannya, silakan datang. Come and listen to the preacher. Datang dan mendengarkan dari pendeta. And then the preachers preaches. Nah, kemudian pendeta menyampaikan firman Tuhan. Different kinds of people. Nah, ada begitu banyak orang datang. Male and female, young and old, those who understand only Bahasa, those who can only understand Chinese, those who are Christians, those who are not Christians, so many different kinds of people. Ya, ada berbagai macam orang, laki-laki dan perempuan, ada yang orang Kristen, ada yang bukan, gitu ya, ada yang tua, ada yang muda dan sebagainya. Begitu banyak orang datang. One same message. Pesannya hanya satu. How to feed their needs. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang yang berbeda-beda Some ini. people have not even opened the Bible before. Bahkan ada orang yang belum pernah membuka Alkitab sekalipun. Some people are teaching the Bible in their own churches. Ada orang yang justru sudah menjadi guru agama di gerejanya. And then you bring them here. Dan kita membawa mereka semua One ke sini. message Pesannya cuma satu for yang different kinds disampaikan. of people. Bagaimana kita bisa memenuhi I'm kebutuhan not saying mereka that we semua. shouldn't hold evangelistic services. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu melakukan KPI. I'm saying when we hold evangelistic services and when we invite our friends, Saya mengatakan kalau kita melakukan KPI dan kita mengundang teman-teman kita, you go and prepare them first. Share with them a little bit first. nah kita harus mempersiapkan mereka dulu. Kita harus berbagi dulu kepada mereka. Get them interested first. Membuat mereka tertarik dulu. And after the sermon, there's follow up. Nah, setelah kemudian khotbahnya tentu ada follow up. So we should actually go out to preach. Jadi kita harus pergi untuk memberitakan Injil. But since the church holds evangelistic services, okay, you go out, but you still preach before bringing them in. Nah, gereja mengadakan KPI, kita tetap pergi keluar memberitakan Injil untuk membawa mereka ke gereja. But this kind of mass preaching coming to church,
Tapi melakukan khotbah secara umum ini membawa mereka ke It's not gereja, as effective as going out. tapi tidak seefektif kalau kita yang keluar dan pergi. So you have to go out to preach. Jadi kita harus pergi keluar memberitakan Injil. That should be the main evangelistic work. Itu yang menjadi kunci utama dari pekerjaan penginjilan. But today in our churches, everywhere, the main evangelistic activity is to hold evangelistic services. Tetapi bagi gereja kita, sayangnya sampai saat ini yang dianggap sebagai hal yang utama adalah KPI itu But sendiri. during the Bible times, Tetapi pada zaman Alkitab, the main evangelistic activity is to go to every city, every town to preach. kegiatan utama yang paling utama dalam penginjilan adalah pergi keluar memberitakan Luke Injil. chapter 4, Lukas pasal 4 verse 43 to 44. ayat 43-44. Jesus was at a time in Capernaum. Dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu berada di Kapernaum. 31 says he's in Capernaum. Ayat 31 dikatakan The demikian. people that were so happy with him. Orang banyak begitu menyukai dia. Where was Capernaum? Di mana Kapernaum? Near his birthplace, Nazareth. Dekat tempat dia lahir yaitu Not Nazaret. birthplace, near the place where he grew up, Nazareth. Tempat di mana ia dibesarkan di Nazaret. He went to Nazareth, then he went to Capernaum. Dia pergi ke Nazaret, kemudian dia pergi ke Kapernaum. And at Capernaum, many people received him. Di Kapernaum banyak orang menerima dia. And so in verse 42, Ayat 42 he went and departed to a deserted place. dikatakan Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. The crowd came and tried to keep him. Tetapi orang banyak mencari dia dan berusaha menahan dia. What did Jesus say? Apa yang dikatakan I Tuhan must preach Yesus? the kingdom of God to other cities also. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. For this cause, for this purpose, I have been sent. Karena untuk tujuan itulah aku telah diutus. I'm not supposed to stay in one place. Aku tidak seharusnya tinggal hanya di satu tempat. So it's not I stay here, you come. Jadi bukan berarti saya tinggal di sini, kamu semua yang datang But ke I sini. must go. Tapi saya harus pergi. I do not stay here, I must go. Saya tidak akan tinggal di satu tempat ini, tapi saya harus Not to pergi. go to another place only, but to go to many places. Bukan hanya pergi ke satu tempat lagi, tapi ke banyak tempat. He says many other cities. Jadi harus pergi ke banyak tempat. You read the gospel, you know that Jesus went about different cities and different towns. Kalau kita membaca kitab Injil, kita mengetahui Tuhan Yesus pergi ke banyak tempat, banyak kota. Later on when he gathered a preaching team, Kemudian setelah dia membangun tim penginjilannya, he also organized them. dia juga mengorganisir mereka. So there is a preaching itinerary. Ya, jadi ada semacam jadwal bagaimana mereka menginjil. Ya. When he says I must go to other cities also, he's not just anyhow saying. You know, he knows which cities he want to go. Nah, jadi kalau dia ingin pergi menginjil, dia punya satu rencana ya. And then chapter 9, Ayat 9, pasal 9. he gathered his disciples Dia mengumpulkan murid-muridnya. and he says, go out and preach and go to a house that receive you. Dikatakan kamu harus pergi menginjil, kamu pergi ke rumah-rumah dan kalau rumah itu menerima And then you kamu, stay there kamu tinggal di situ until you depart. sampai kamu berangkat dari situ. And when you depart, you go to another city, you know. Nah, kalau berangkat itu berarti artinya pergi ke kota yang lain. Because verse 6 says, Karena ayat 6 dikatakan, they departed and went through the towns. They went through the towns, many towns, preaching the gospel and healing everywhere. katakan pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. The towns and everywhere means many places. Jadi dikatakan segala desa, banyak tempat, segala tempat. And they also included the Samaritan villages. Dan ini termasuk juga desa-desa Samaria. In Luke chapter 9, Lukas pasal 9, chapter 9, verse 51 to 56. ayat 51 sampai 56. He went to a Samaritan village. Dikatakan dia pergi ke desa-desa di Samaria. Samaritans were people who will not welcome the Jews. Orang-orang Samaria itu tidak akur ya dengan orang-orang But Yahudi. it is part of his plan. Tetapi dia mempunyai ada percampuran. So you see, dengan when orang Yahudi. he went to the Samaritan village, verse 52 said he sent messengers before his face. Dan dikatakan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia untuk sampai di desa Samaria itu. But then 53 says they did not receive him.
Dan dikatakan di ayat 53 orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. But Jesus is the pioneer to the Samaritans. Tetapi Tuhan Yesus sendiri menjadi orang yang pertama pergi ke Samaria itu. He opened the way into Dia the yang Samaritan heart. membuka jalan ke hati orang-orang Samaria. That's why itu. later on, Philip was able to preach to Samaritans. Karena itu Filipus kemudian bisa memberitakan Injil di Very Samaria. often we remember the pioneer of the Samaritans as Philip. Seringkali kita mengingat yang membuka jalan penginjilan ke Samaria adalah Filipus. But it is actually Jesus. Tetapi sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. So we will go to our next point. Nah, sekarang poin yang berikutnya. The first that he is about training. Yang pertama adalah pelatihan. The second is about a preaching itinerary. Yang kedua adalah jadwal, bagaimana kita mengatur penginjilan itu. When you talk about itinerary means it's about going out, not inviting in, right? Nah, jadwal itu bukan berarti mengundang orang datang ke sini, tapi bagaimana kita pergi keluar. The third point, Poin yang ketiga, target individuals. sasaran secara individu. The city may not accept you, Kota itu mungkin tidak menerima kita, but you talk to individuals. tapi kita bicara dengan orang per orang. So you look at John chapter 4. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. John chapter 4 verse 1. Yohanes pasal 4 ayat 1. That Jesus went from Judea and he wanted to go to Galilee. Dikatakan Tuhan Yesus pergi ke Yudea, ingin ke Galilea. Many Jews will avoid Samaria. Banyak orang Yahudi akan menghindari daerah Samaria. They will cross the Jordan 2 times this way to avoid Samaria. Jadi mereka akan menyeberangi sungai Yordan 2 kali untuk menghindari daerah Samaria. But Jesus purposely went through Samaria. Tetapi Tuhan Yesus sengaja pergi ke Samaria. And then he sat down at the well of Jacob Kemudian dia duduk di tepi sumur Yakub in verse 6. ayat 6. And then a woman of Samaria came to draw water. Dan datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air. And Jesus says, give me a drink. Tuhan Yesus berkata kepadanya, berilah aku He minum. purposely went for this Samaritan woman. Dia dengan sengaja pergi untuk menemui perempuan Samaria. And as expected, the Samaritan woman wasn't very friendly. Kita mungkin memikirkan bahwa perempuan Samaria ini tidak terlalu menerima dia. Verse 9 says, you a Jew, why you ask me, a Samaritan woman, for a drink? The Jews have no dealings with Samaritans. Ayat 9 dikatakan, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. We know this story very well, so I'm not going to tell this story. Ya, kita sudah mengenal peristiwa ini ya, saya tidak perlu menguraikannya What I'm lagi. saying is that he was targeting an individual. Yang ingin saya katakan adalah dia secara sengaja menarget perempuan ini. And then this woman later on became interested because we learn how Jesus talked to her and gained her interest. Nah, perempuan ini kemudian semakin tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jesus did not just say, "Oh, you have sinned, you need to repent, you need the blood of the lamb, and I'm the lamb." He did not do that. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata kepada dia, "Oh, kamu berdosa, kamu harus bertobat, menerima darah anak domba dan sebagainya." Dia tidak mengatakan And demikian. Jesus chose a target that nobody would want to go and preach to. Dan Tuhan Yesus memilih target sasaran yang orang-orang tidak mau And even verse datangi. 27, his own disciples were marveling. How come he's speaking to a woman? Di ayat 27, murid-muridnya heran bagaimana ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan. It's a prejudice. Ini adalah satu prejudis ya. But then when Jesus preached to this Samaritan woman introduced other people to Jesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. So from 39 to 42, Ayat 39 sampai 42. the man actually was so interested that he said, Jesus, don't go. 2 more days with us. Jadi orang-orang Samaria itu mengatakan kepada Tuhan Yesus, jangan pergi, tinggal di sini 2 hari lagi lamanya. You see, the Capernaum people wanted him to stay. Jesus says no. But this Samaritan woman, people wanted him to say, okay, he stayed for 2 days. Ya, orang-orang di Kapernaum mengatakan kepada Tuhan Yesus, tinggal di sini lebih lama. Tuhan Yesus mengatakan tidak. Tapi orang-orang Samaria ini minta, Tuhan Yesus tinggal di sana. When I say target individuals, Ketika saya mengatakan untuk menarget seseorang, I'm not saying choose those people who are whom you think will be interested.
Bukan berarti kita memilih orang yang kita sukai, yang kita tertarik. Sometimes your thinking is wrong. Kadang-kadang pikiran kita salah ya. I learned it myself. Saya sendiri mempelajari hal ini. Before I was a preacher, Sebelum saya menjadi seorang in my pendeta, workplace, di pekerjaan saya, people whom I think these people will not believe because their character I don't like and people don't like them, I say, I won't preach to them. ya saya melihat ada orang-orang seperti ini nggak perlulah diberitakan Injil karena tingkah laku mereka nggak baik dan But in the sebagainya. end, these are the ones who can't believe. Tetapi Two pada examples. akhirnya orang-orang demikian justru yang datang. I did not preach to them, they came to ask me. Saya tidak memberitakan Injil kepada mereka, mereka yang datang kepada saya. I wasn't very happy to introduce Christ to them. Pada saat itu saya tidak begitu senang memberitakan tentang Yesus kepada mereka. Yeah. And one of them was from another church. Salah satu dari mereka berasal dari gereja lain. I make things that make her feel very bad about her church. I say, your church have this or not, your church have that or not. My church is like Acts of the Apostles. And then I thought that she would be put off, but actually she became very interested. Nah, saya mengatakan, gereja kamu tuh salah, ini itu. Dengan maksud supaya dia nggak tertarik sama gereja kita. So one day she says, can I follow you to church? Tapi satu hari dia datang ke gereja. I say, for what? Dia bilang dia mau datang. Saya bilang, mau ngapain? Because you say your church is like apostolic church. I'm very, very curious. I want to go and see. Karena kamu mengatakan gereja kamu seperti gereja para rasul. Saya begitu tertarik, penasaran, pengen tahu. And I was afraid. What if you see is the same as a church or worse than a church? How? No Yeah. miracles. Saya mulai takut ya. Kalau dia datang, kalau seperti gereja para rasul, ini ada mujizat. But Kalau nggak ada God mujizat bagaimana? God worked. Okay, she saw her miracle. Tapi Tuhan bekerja dan dia melihat mujizat itu. The miracle was upon her mother. Her mother. Ya, mujizat itu mengenai ibunya. No time to share the testimony. Ya, sayangnya waktunya nggak cukup ya untuk berbagi kesaksian ini. The second example Contoh yang kedua, is in John chapter 5. di dalam Yohanes pasal 5, John chapter 5 verse 1 to 8. ayat 1 sampai 8. This man had a need, right? Ya, dikatakan ada seorang laki-laki yang sakit ya. Yeah, because he was sick. He was at the pool of Bethesda and couldn't be healed for so many years. Dan dia ada di dekat kolam Bethesda, dia sakit dan tidak bisa disembuhkan untuk waktu yang lama. So Jesus started to talk to that man. Jadi Tuhan Yesus mulai berbicara kepada orang itu. So he saw the man's need. Dia melihat kebutuhan So orang you itu. choose people because they have a need. Jadi kita memilih orang karena kebutuhan mereka. And then the next example I'd like to share with you, Contoh berikutnya, Luke chapter 19. Lukas pasal 19, Zacchaeus. Zakheus. Again, nobody want to talk to him, right? Tidak ada seorang pun mau bicara kepada But dia. what did Jesus see in him? Tetapi apa yang dilihat Tuhan Yesus ada di dalam dirinya? He saw his innermost struggles. Tuhan Yesus melihat pergumulan di dalam diri Zakheus. Zacchaeus also didn't like himself. Zakheus juga tidak suka dengan dirinya So when sendiri. Jesus was inviting himself to his house, Jadi ketika Tuhan Yesus mengundang dirinya sendiri Zacchaeus untuk was datang ke very rumah surprised. Zakheus begitu terkejut. people don't like me. Orang-orang tidak I menyukai also don't saya. like myself. Saya juga tidak suka diri How saya come sendiri. you like me so much? Bagaimana kamu bisa So menyukai saya? immediately he says, okay, I'm going to make me like myself. Karena itu dia berkata, ya saya akan mulai menyukai diri saya He sendiri. knew he was sinful. Dia tahu dia adalah orang berdosa. So he says, my money I give half to the poor. Karena itu dia mengatakan separuh dari hartaku akan kuberikan kepada And orang those miskin. whom I cheat, I give 4 times. Dan orang yang aku curangi akan kuberikan 4 kali lipat ganti. You see? Jesus knew he was struggling with himself. Tuhan Yesus tahu pergumulan di Very dalam hatinya. lonely. Dia begitu kesepian. So he climbed up the tree, right? To see Jesus. Karena itu dia naik ke atas pohon untuk melihat siapa Yesus itu. After Jesus resurrected from the dead, Ketika setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, he also targeted one person. dia juga menarget satu orang. He spoke from the sky, right? Dia bicara dari langit, Saul of Tarsus, who became Apostle Paul. yaitu Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. So when we preach the gospel, Ketika kita memberitakan we have to Injil, follow this example of Jesus. kita harus mengikuti teladan contoh dari Tuhan Yesus. It's not just talking to masses. Jangan bicara kepada langsung You sekumpulan see orang banyak. posters, oh, Dr. Reverend so and so has preached to thousands, preached to millions.
Jadi kita melihat banyak poster ya, ada ini orang para dokter bicara membuat KPI dan One to sebagainya. one is the most effective evangelism. Yang paling efektif adalah berbicara satu dengan satu. And that's how Jesus preached as well. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan And Yesus. Paul became a very important worker of the church. Dan Paulus menjadi seorang pekerja yang begitu berguna. Okay, in conclusion, Sebagai kesimpulan, let's read 1 Timothy kita lihat dalam 1 Timotius 2 verse 1. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Please read. 1 Timotius pasal 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. And then verse 4. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. We are told to pray for all men Kita diperintahkan untuk berdoa untuk semua orang. because God desires all men to be saved. Karena Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan. So our desire Ini adalah kerinduan kita. should be the same. Haruslah sama. So when we pray for all men, Ketika kita berdoa untuk semua orang, we are praying for all men to be saved. kita berdoa agar semua orang And when diselamatkan. we start to pray, Ketika kita mulai berdoa, we will be moved to go and talk to them about the gospel. kita akan pergi dan memberitakan Injil kepada mereka. May the Lord help us. Kiranya Tuhan memimpin kita, menolong kita. Amen. Amin.